हुकूमती जो स्टेटमेंट इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से कि जनाब इस वक्त हालात कंट्रोल में हैं और पाकिस्तानी सफारत खाना और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो हर तरह से उन्होंने अपनी मदद की यकीन दहानी दिलाई है। लेकिन सूरत हाल वहाँ पर क्या है, इस पे मैं बात करूँ। साथ मौजूद हैं बिश्केक से मोहम्मद कासिम जो कि मेडिकल के तालिब इल्म हैं और ओकाड़ा से उनका ताल्लुक़ है, और उनके साथ ही अब्दुल्ला ये भी मेडिकल के तालिब इल्म हैं और इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पहले तो अब्दुल्ला आप ये बताइए कि ये वाक़या हुआ क्या है, एग्जैक्टली क्या हुआ था? वालेकुम सलाम। वाक़या इस तरह हुआ था कि 13 मई की ये इंसिडेंस हुआ था। कुछ किर्गिज़ लोग थे 3 के या 4 के करीब, वो इजिप्शियंस के हॉस्टल में गए थे। तो उधर इजिप्शियंस ने उनसे स्नैचिंग करने की कोशिश की थी किर्गिज़ लोगों ने इजिप्शियंस से। तो उधर इजिप्शियंस ज़्यादा रह रहे थे, 10 के करीब थे, तो उन्होंने किर्गिज़ लोगों को मारा सेल्फ डिफेंस के तौर पे। तो ये वीडियो सीसीटीवी रिकॉर्ड होगी और ये 17 मई को वायरल हो चुकी थी सारे मीडिया पे। तो ये इधर के किर्गिज़ जो लोकल्स हैं उन्होंने ये वीडियो देखी और उसके गुस्से में वो निकले उस सीसीटीवी फुटेज में, क्योंकि ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा था कि ये फॉरेनर्स कौन से हैं। तो उन्होंने सारे फॉरेनर्स जो भी इधर रह रहे हैं उन सब को उन्होंने यरगमाल बनाया और वो गए और हॉस्टल्स में गए, वो हमारे फ्लैट्स में आए, उन्होंने सब पे तशद्दुद किया। हॉस्टल्स में गर्ल्स थी, बॉयज़ थे, सबको उन्होंने यरगमाल बनाया और सब पे हमला किया उन्होंने। और इसमें पुलिस और किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। अच्छा, तो ये कहा जा रहा है जनाब चुन चुन कर जो सांवली रंगत है उनको लोगों को निशाना बनाया। इसमें बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, सबको उन्होंने लपेटा। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अच्छा, तो क्या कितनी तादाद होगी इस वक्त वहाँ पर गैर मुल्कियों की, बिलखुसूस पाकिस्तानियों की कितनी तादाद होगी वहाँ पर अब्दुल्ला? जी, पाकिस्तानी इधर इस वक्त तकरीबन 12,000 के करीब हैं और गैर मुल्की इंडियंस कोई 15,000 के करीब हैं और बांग्लादेशी माइनॉरिटीज़ में हैं। तो सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं, लेकिन वो इस डिफरेंट सिटीज़ में, इधर जो बिश्केक में मेनली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इधर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कासिम, अब ये बताइए कि उसके बाद क्या एक्शन हुआ? और पाकिस्तान में सब परेशान हैं जब से ये वीडियोस वायरल हुई, हर न्यूज़ की हेडलाइंस हैं, और फिर हुकूमत का भी ये कहना है कि जनाब सूरत हाल कंट्रोल में है और किर्गिस्तान के जो आला हुक्काम है उनसे हमारी बात हो रही है और पाकिस्तानियों के साथ सिफारती अमला जो है हमारा वो भी राब्ते में है, कुछ राब्ता नंबर्स वगैरह भी दिए गए और सिचुएशन इज़ कंट्रोल्ड नाउ। क्या हकीकत है, अब ये बताइए आप। तो अपने हुकाम से कोई इतने सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि जब ये वाक़या पेश आ रहा था, इस वाक़ये को प्रोसेस को तकरीबन 12 घंटे लगे। तो मैं अपनी इंतज़ामिया से ये सवाल करता हूँ कि 12 घंटे वो किधर गायब थी? उन्होंने हमारे बच्चों को क्यों यरगमाल बनने दिया? ठीक है, उसके बाद हमारी ख़वातीन को हरासा किया गया और उसके बाद अब सर सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि हम अपने फ्लैट से बाहर नहीं जा सके। सर हमारा आज भी पाकिस्तान एम्बेसी से, पाकिस्तान एम्बेसडर, रिस्पेक्टेड एम्बेसडर से यही मुतालबा है कि पाकिस्तान आर्मी को इन्वॉल्व किया जाए और हमारे पेरेंट्स हमारी सेफ्टी चाहते हैं, उनको डिग्री से कोई गर्ज नहीं है, हमें सेफली जो है पाकिस्तान मुंतकिल किया जाए। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि जो आना चाहें उनके लिए हुकूमत अपने खर्चे पर उनको लेकर आएगी, और यहाँ पर जो हमें इत्तलात हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम राब्ते में हैं लोगों से। तो क्या वाकई राब्ते में हैं? कुछ ऑफर की गई आप लोगों को? सर अभी तक कुछ ऑफर नहीं की गई, बल्कि इत्मीनान दिलाने की कोशिश की गई है। अभी मैं एक वीडियो पैगाम देख रहा था एम्बेसडर साहब का, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि मैं खुद जाके हॉस्टल विजिट करूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर हमारा मुतालबा ये है कि एमरजेंसी फ्लाइट्स चलाई जाएं और जितने भी पाकिस्तान, यहाँ पे तकरीबन 12,000 बच्चे हैं सर, हमारी खवातीन को हरासा किया गया है, हमारे पेरेंट्स वहाँ पे परेशान हैं। सर हमें एज सून एज पॉसिबल इस मुल्क से निकाला जाए। सर मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा जी। जो किर्गिज़ लोकल्स हैं उन्होंने कल तो हमला किया ही किया था। सुनने में अभी ये आ रहा है कि इधर की पुलिस तो हो चुकी है इन्वॉल्व, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी उनका मुतालबा ये है पुलिस से कि पाकिस्तानी को बाहर निकाला जाए हमारी कंट्री से। हम किसी पाकिस्तानी को यहाँ पे नहीं देखना चाहते। आज रात को हम फिर इन पे अटैक करेंगे और टिकटॉक्स पे लाइव आ रहे हैं अपने और कॉल दे रहे हैं अपने किर्गिज़ लोकल्स को कि जमा हो और इन पे अटैक करें। तो ऐसे में उनकी इंतजामिया आप कह रहे हैं कि उनके साथ मिल गए, आप ये कह रहे हैं?
جی ساتھ ملے ہیں، جو بھی ہے اس چیز کا ہمیں کوئی نہیں پتا، لیکن فی الحال وہ اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے پہ دوبارہ۔ سر آپ کو پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ ہم پاکستانی نیشن ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں۔ اس پوری سچویشن کے اندر پاکستانی کمیونٹی کا کوئی رول نہیں تھا۔ ہمیں سر ہمارے ساتھ اتنی زیادتی کی گئی ہے سر، اچھا جنہوں نے انیشلی زیادتی کی ہے۔ یہ جو ہوا تھا، یہ جو پرابلم، کیونکہ بہت ساری ڈفرینٹ باتیں، تو یہ سنیچنگ وغیرہ یہ جو ہوا تھا وہ ایجپشن سے ہوا تھا، بیسیکلی جی کرغز سر، اور ایجپشن کے درمیان معاملہ تھا یہ۔ جی سر بالکل ایسے ہی تھا سر۔ ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو سر ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، پاکستان ایمبیسڈر سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جنہوں نے زیادتی کی ہے، کیا وہ آج پکڑے گئے ہیں؟ کیا ان کو سزائیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ ان کے لوکلز کو ابھی تک کیا اریسٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ ان کو ابھی تک کسی کو اریسٹ نہیں کیا گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اچھا، کرغزستان کے جو اس لوکل دوران جن کے آپ کی بیک ٹو پاکستان اپنے پیرنٹس سے بات ہوئی، اپنے والدین سے بات ہوئی، ان کی یہاں پہ حکومت سے بات ہوئی؟ کچھ اس طرح کی اطلاعات ہیں آپ کو کہ نہیں ہے؟ سر دیکھیں، میں بات کرتا چلوں، دیکھیں سر 12,000 یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں اور 12,000 ہی پیچھے خاندان ہیں سر۔ ہوں اگر آپ انہیں ایک 4 نمبرز پرووائڈ کر کے ان کو ٹرکھائیں گے تو اٹس ناٹ فیئر، میں نہیں اس چیز کو مانتا سر۔ ہوں نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس میں واٹس ایپ نمبر ہیں، 2 نمبر ہیں، واٹس ایپ نمبر ہیں، آپ اپنا میسج اس پہ جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں، دے ول کانٹیکٹ یو۔ سر میں پرسنلی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم صبح سے کال کر رہے ہیں صرف چیک کرنے کے لیے، اور ہماری شام 5 سے جا کے 6 بجے ایک کال پک ہوئی، اور وہ بھی 1 منٹ ایمبیسڈر صاحب سے بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ تسلی رکھیں، ہم سچویشن کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سر 12 گھنٹے بعد ہماری کال ریسیو ہو رہی ہے، وہ بھی 1 منٹ کے لیے۔ انہوں نے ہمیں کوئی انسٹرکشنز نہیں دی، انہوں نے صرف جو اپنی پیج پہ ٹویٹر ہینڈل پہ جو انہوں نے ویڈیو پوسٹ کی ہے، صرف انہوں نے وہی ہمیں کہا ہے کہ اسے دیکھ لیں اور اس کے تحت چلیں۔ آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس میں کچھ ایسا خاص بتایا نہیں گیا ٹھیک کہ ہے، ہم آگے اچھا بڑھ سکیں۔ ابھی آپ جہاں پر بھی موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ موو نہیں کر سکتے، باہر نہیں نکل سکتے آزادانہ طور پر؟ سر پانی لینے نہیں جا سکتے، پانی کی بوتل جو ہے ہم اپنی نیچے شاپ سے لینے نہیں جا سکتے۔ اور کچھ ویڈیوز ایسی بھی آئی تھی کہ راتوں رات نکلنے کا کہا گیا تھا، لوگ اپنے بیگز اور اپنے بستر لے کر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، نوبڈی نوز۔ جی بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے کہ کیونکہ ادھر جو فلیٹ اونرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے فلیٹ محفوظ رہیں، کہ یہ جو انتشار پھیلا رہے ہیں یہ جا کے فلیٹس کو نہ توڑیں، کیونکہ وہ کرغز لوگ ایسے اس طرح بھی ہو رہا ہے کہ کوئی اس چیز کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، سنیچنگ کر رہے ہیں، رابری کر رہے ہیں فلیٹوں میں گھس کے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فلیٹ چھوڑ دیں، جو اونرز ہیں فلیٹ اونرز، اور جو جن لوگوں کو نکالا جا رہا ہے ان لوگوں کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہاں پہ جائیں گے راتوں رات۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ صورتحال انتہائی سنگین ہے، تشویشناک ہے، ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں، تھوڑا ہمت سے کام لیں، اور یہاں پر ہم جو ہے حکومت کے اوپر بھی وہ یہ دیکھ رہی ہے، سینس کر رہی ہے، اور جو کسر وہ انشاءاللہ ہم پوری ضرور کریں گے کہ آپ لوگوں کی بحفاظت واپسی کا سما ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستانی طالب علم عبداللہ اور ان کے ساتھ محمد قاسم۔